हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम इंडेक्स का वीकली एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था कि यहाँ से एक वीकली ग्रीन कैंडल दिख रहा था, यानी कि पॉजिटिव बायस दिख रहा था, और इसका रिजल्ट पूरा ग्रीन में आया। तो अभी हमारे लिए ये जो जोन है 23,000, ये हमारे लिए एक एज सपोर्ट काम करेगा। और मार्केट ये ऊपर की ओर ये लेवल टेस्ट करने के लिए अभी भी एक बार जा सकता है। मार्केट में ऐसा देखो, ये जो ऊपर से है ना, सेलर भी एक्टिवेट दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और बायर ने डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो सेलर थे, जो भी ये जो भी सेलर थे, जो ये लोअर लो बना हुआ है, मार्केट ने उसको क्रॉस नहीं किया है कभी। अभी अभी के हिसाब से जो ये जो था ग्रीन कैंडल, तो दूसरा एक जो है ना, ये भी बुलिश होकर यहाँ तक जाना चाहिए था। लेकिन सेलर एक्टिवेट है, इसलिए ये नहीं हुआ है। तो कहीं पर इस वीक का क्लोजिंग पिछले वीक में ही आया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जो है ना, ये वाला जोन, ये कहीं ना कहीं बायर सेलर की एक्टिविटी दोनों दिखा रहा है। बराबर है। लेकिन मार्केट ने जो एक बॉटम क्रिएट किया हुआ था, अभी इसके ऊपर चल रहा है। तो ऐसा समझ लो कि 23,000 के ऊपर है, तब तक मार्केट ऊपर है। बराबर है। और ये जो अभी जो कोई अच्छा न्यूज आएगा तो मार्केट ऊपर की ओर जाने की और भी थोड़ी सिचुएशन बनी हुई है। बराबर है। हमारे जो भी लेवल रहते हैं, ये आपके लेवल है, और इसमें आप कॉन्फिडेंटली देख सकते हो कि क्या हो रहा है, और थोड़ा आपका भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो देखो, डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं एक नीचे आया था डेली टाइम फ्रेम पर, और वहां से ऊपर की ओर पुश हुआ है। अभी मार्केट जो ये ग्रीन बायस था, पॉजिटिव बायस, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है। क्लोज देना होता है ना, 10 मिनट में दे देता है। ये तो डेली टाइम फ्रेम में 3 दिन से सेलर एक्टिवेट है। लेकिन मार्केट को कहीं ये जो लेवल है उसके नीचे नहीं जाने दे रहा, तो ये अभी हमारे लिए हो जाएगा एज सपोर्ट जोन। बराबर है। ये जो गहरी लाइन दिख रही है ना, वो पहले भी दिख रही थी। ऐसा नहीं है कि ये गया वहीं से दिख रही है, यहाँ पर भी पता था। बराबर है कि यहाँ कहीं से एक बार सेल एक्टिवेट होंगे। अभी नीचे से देखो, ये जो जोन था ना, इसके ऊपर बाई मार्केट नहीं आया था यहाँ पर, और अभी मार्केट इसके ऊपर भी आया है। बराबर है। तो ये जो जोन है ना, ये जोन हो जाएगा हमारे लिए एज ए सपोर्ट जोन। तो अभी हमें मार्केट में सपोर्ट जोन भी दिख रहा है और रेजिस्टेंस जोन भी दिख रहा है। बराबर है। तो कहीं ना कहीं बायर भी एक्टिवेट है, सेलर भी एक्टिवेट है। लेकिन मार्केट कहाँ पर है? मार्केट अभी ये जो है ना, ये मूविंग एवरेज उसके नीचे, यानी कि 100 के नीचे और 20 के ऊपर है। ये इनडिसीजन फेज है। यहाँ पर बना हुआ है एक इनसाइडर कैंडल जैसा, एक बार बाहर गया फिर से अंदर आ गया। तो ये जो बॉक्स है ना, वहां पर सब है। यहाँ पर सब है। फ्यूचर सेलर भी है और स्टॉक बायर भी। बराबर। इसने भी यहाँ पर कहीं पर बाय किया हुआ होगा, जिसको पता है उसको पता है। यहाँ पर बराबर, यहाँ कहीं पर किसी ने बाय किया हुआ होगा, तो उसको अभी अच्छा गेन मिल रहा है। और किसी ने यहाँ पर सेल किया होगा, देखो ये पैटर्न पे यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा, तो वो यहाँ पर डिसीजन ले रहा है। बराबर है।
لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا لانگ ٹرم ہو جاتا ہے، یہ لانگ ٹرم میں سیلر اتنا ہوتے نہیں، برابر ہوتے لیکن اتنا اس کے پاس کنوینس بھی نہیں ہوتا ہے، اور نیچے گیا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایگزٹ بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دکھ رہا ہے یہ سیلر کے ٹریلنگ سیل دکھ رہا ہے، اور جو بائر ہے اس کا پروفٹ دکھ رہا ہے، برابر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو سیلر تھا وہ بھی ابھی بائر بن گیا ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، برابر ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب بھی لانگ ٹرم کی بات ہوتی ہے، ایک یا پھر میڈیم ٹرم بول سکتے ہیں، جو بھی ایک دو دن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے نا، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک جو پورا ایک گروپ ہوتا ہے، وہ گروپ کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں پر وہ گروپ کیا کر رہا ہے، ابھی وہ گروپ کیا کر رہا ہے، برابر ہے۔ ایگزٹ لینے کے لیے تو 5 منٹ ہی کافی ہوتا ہے، ایک دن بھی کافی ہوتا ہے، بعد میں ایک جگہ پر جو منی فلو ہوتا ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، یا پھر دوسری جگہ کنٹریبیوٹ کر دیتے، برابر ہے، مارکیٹ ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ تو ابھی کہیں نہ کہیں مارکیٹ میں آپ کو ایسا دکھ رہا ہے، دیکھو برابر۔ تو ابھی اس زون کے اوپر جانے کے بعد مارکیٹ میں ایک نیا راستہ دکھنے والا ہے، اگر یہیں کہیں سے ریجیکشن لے لیتا ہے اور سپورٹ زون کے نیچے آتا ہے مارکیٹ، تو ہو سکتا ہے پھر سے مارکیٹ یہاں تک ٹیسٹ کرے، ابھی دونوں پوسیبلٹی ہے، ایسا نہیں بول رہے کہ یہی ہوگا یا یہی ہوگا، ایسا کنفرم تو کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن جو بھی دکھ رہا ہے کہ یہاں پر سیلر ایکٹیویٹ ہے، اور سیلر اگر زیادہ ہو گئے تو پھر یہاں تک کا ٹیسٹنگ اور اس کے بعد نیا کوئی راستہ بھی ہوگا، لیکن جو بھی اس کا آگے جو ویکنیس ہے نا وہ ایک ویکنیس کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، برابر ہے۔ تو جب تک مارکیٹ یہ لیول کے اوپر یا پھر یہ لیول کے اوپر 24,000 کے نیچے ہے تب تک مارکیٹ میں ویکنیس بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر جاتا ہے تو اسٹرانگ بائر بھی ہوں گے، اور اس لیول کا بھی ٹیسٹنگ اوپر کی اور ہو سکتا ہے، برابر۔ مارکیٹ جب تک اس کے نیچے ہے تب تک تو اسے نیچے ہی بولا جائے گا، نہیں تو کیا ہوتا ہے یہ جو 1 دن تھا، 4 دن تھا، 10 دن تھا اس کے پاس اوپر جانے کے لیے، برابر ہے۔ ٹائم کا بھی ایک الگ سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ آج جانا چاہیے، 5 دن بعد، ایسا کچھ ہوتا ہے، ویٹ نہیں کرنا پڑتا ہے زیادہ، برابر۔ یہ جو ابھی ہمیں دکھ رہا ہے رجسٹنس زون، یہ رجسٹنس زون جو بنا تھا وہ توڑ کے نیچے آیا، پھر سے اس کے اوپر جانے کے بعد یہ لیول اور یہ لیول کا ٹیسٹنگ ہوگا، یہاں پر ایک سپورٹ بنا ہوا ہے، یہ سپورٹ ٹوٹے گا تو ایک بار یہاں پر ہے، یہاں پر جانے کی پوسیبلٹی بھی بنی ہوئی ہے، جب تک مارکیٹ یہ لیول جو بھی بوٹم بنایا تھا یہاں پر یہ جو ہے یہ سب سیلر ٹریپ ہوئے ہیں، برابر ہے، سیلر ٹریپ، اور مارکیٹ اوپر گیا ہے، تو جب تک مارکیٹ اس کے نیچے پھر سے نہیں نکلتا تب تک آپ کو دوسرا کچھ نہیں سوچنا ہے، ایک بار اس کے نیچے نکلنے دو مارکیٹ بیرش بولا جائے گا، برابر ہے، یہ والا لیول، اس کے نیچے پھر سے شیئر کے پرائس گرنے کا چانسز رہیں گے، لیکن ابھی کے لیے یہ لیول کے اوپر ہے تو مارکیٹ نے کہیں نہ کہیں گرین بنایا ہوا ہے، اور مارکیٹ اوپر ہے، سیلر کی ایکٹیویٹی ویک دکھ رہی ہے، یہاں پر سیلر ویک ہے، جب بھی سیلر آ رہے ہیں بائی ہو جا رہا ہے، بائی ہو جا رہا ہے، اگر آگے بھی کہیں پر ایسا دکھ رہا ہے تو بائی آن ڈپس کا سچویشن رہے گا، ابھی ایک بار ابھی مارکیٹ دیکھو 4 فیز میں چلتا ہے، پہلا 2 فیز ہوتے، بائر اینڈ سیلر، پھر آتا ہے بائی آن ڈپس، سیل آن رائز، برابر۔ تو اس ویک کیا ہوا؟ تو اس ویک ہوا ہے بائی آن ڈیپس،
बराबर। जो भी सिचुएशन होती है ना वो एक दो बार तो हो जाती है। देखो यहाँ पर देखो ये नीचे आया था, अभी जो एवरेज हुआ ना, एवरेज, एवरेज कहाँ पर जा रहा है? एवरेज ऊपर की ओर जा रहा है, अभी भी एवरेज ऊपर की ओर जा रहा है, एवरेज कहीं पर नीचे नहीं है। बराबर है। तो जो भी एवरेज दिख रहा है ना वो उसको देखो ना। तो अभी जो दिख रहा है ना वो थोड़ा अभी वीकनेस नहीं दिख रहा है। ये जो भी बायर डोमिनेट हो रहा है, जो भी सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट के नीचे भी मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहा है, मार्केट सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ये अलग बात है, ये तो पास्ट का था, इसके तो इर्द गिर्द ही दिया है। यहाँ पर जो सेलर होंगे उसको कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा। और इसमें ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये या क्या वो जाने देगा? आपको जो भी दिखता है वो कभी आप जाने देते हो पूरे का पूरा? तो ये कोई मामूली अमाउंट नहीं था, तो इतना मार्केट ऊपर नहीं जाता। बराबर। तो मार्केट कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस के नीचे है और ये सपोर्ट जोन के ऊपर है, दोनों है। अभी इनडिसीजन फेज है, लेकिन एक जो एक सर्टेन सिचुएशन होती है ना वो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा, वो अभी सिचुएशन बना नहीं। बराबर है कि जहां से मार्केट धड़ाम से गिर जाए। अभी मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस है, मार्केट शायद ये लेवल या फिर ये लेवल का टेस्टिंग आराम से कर सकता है, धीरे धीरे करेगा लेकिन आराम से कर सकता है। अभी और भी एक देख लेते हैं, जो भी यहाँ जो बोलते हैं ना उसे ध्यान से देखो, उसको थोड़ा समझो। बराबर। ये एक जो सेलिंग का मुंह आ गया तो मार्केट सेलिंग में नहीं चला जाता है। ये जो है ना अभी जो ये बायर का एक्टिविटी दिख रहा है, एक है कि ये जो है ना ये हाई बना ना, ये हाई ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया होता ना तो अच्छा रहता है। अभी क्या हुआ, ये जो बायर आए थे, अभी वो बायर है ना वो भी वहीं पर है। कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। जैसे इसका एनालिसिस करते हैं ना, इसमें सब कहा जाता है, इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं ना कहीं ये चार्ट सबका बता देता है। कोई एक का नहीं कि आपने बोल दिया ये कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ये चार्ट है ना सबका बोल देता है। क्या बोलता है ना वो थोड़ा सुनना पड़ता है। देखो ये मार्केट नीचे आया था, यहीं से लिक्विडिटी हुआ और ऊपर चला गया, नीचे आया, यहाँ पर लिक्विडिटी ऊपर, क्या ये जो लास्ट का जो 30 मिनट आपको दिख रहा है ये क्या होना जरूरी था? नहीं होता तो चलता ना। ये होता है चार्ट रीडिंग का पावर। इतना नीचे आता है और फिर से 30 मिनट में इतना ही ऊपर चला जाता है, ये क्या नॉर्मल बात है? नहीं है ना। जो भी यहाँ पर एक सेलर का एक्टिविटी दिख रहा है, देख रहे हो? स्मॉल वेव है। सेलर इतने कॉन्फिडेंट, सेलर आए थे लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ पर बायर आए थे, बायर तो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो बायर का जो पैसा है ना वो एडजस्ट हो जाता है। वो कहाँ पर आता है, कौन सा शेयर लिया हुआ होता है, वो मार्केट को ही पता होता है। इंडिविजुअल पर्सन को इतना पता नहीं रहता। वो मार्केट है ना उसका पैसा एडजस्ट कर देता है। वो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद पता चल जाएगा कि वो एडजस्टमेंट क्या होता है। लेने के बाद जो रेड कैंडल आती है ना उसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। अभी 30 मिनट पे हम बना लेते हैं ये जो है ये वाला जोन एज ए रेजिस्टेंस जोन है, इसके बाहर निकलेगा तो ये लेवल का टेस्टिंग होगा। नीचे की ओर एक यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, मार्केट में बायर और सेलर दोनों दिख रहे हैं। बड़ी टाइम फ्रेम पर भी दिख रहे हैं, छोटी पर भी दिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में भी दिख रहे हैं और 30 मिनट पर भी दिख रहे हैं। सब जगह पर इनडिसीजन फेज बना हुआ है। लेकिन एक एक है, ये जो ना ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न अगर यहाँ से ऊपर जाता है ना नेक्स्ट वीक में तो ऊपर की ओर, और यहाँ से नीचे आता है तो नीचे की ओर। टाइम विल डिसाइड थिंग्स। बराबर।
بس تو نفٹی کے لیے اتنا ہی، اور ابھی ایک یہ دیکھ لیتے ہیں بینک نفٹی، بینک نفٹی لورس کے لیے۔ تو دیکھو مارکیٹ نے یہ جو ویکلی گرین کینڈل بنایا تھا، اس میں دیکھو بینک نفٹی میں جو پچھلے ویک کے اوپر کی اور کلوزنگ دیا ہے اسے برابر ہے، تو نفٹی سے زیادہ بینک نفٹی میں پاور ہے۔ ابھی نیکسٹ ویک یہ جہاں سے یہ بریک ڈاؤن دیا تھا نا، بریک ڈاؤن والا جو پارٹ تھا نا، اس زون کے اندر اس کا بھی چھانا ہوا ہے برابر۔ ابھی دیکھو یہ جو ہے نا، یہاں سے جو لوور لو دکھ رہا ہے، لوور لو دکھ رہا ہے، اور مارکیٹ تو اس کے اندر ہے، تو مارکیٹ کو لوور لو نیچے کی اور پھینک دیتا ہے، پوش کر دیتا ہے، لیکن ہوا نہیں ہے، یہ تو یہی کہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سیلر کو اتنا کنفرمیشن نہیں ملا ہے کہ اس کو کھڑا رہنا چاہیے، اور سیلر نکل رہے ہیں۔ یہ ویکلی ٹائم فریم بول رہا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم۔ یہ ڈیلی ٹائم فریم دیکھو، ڈیلی ٹائم فریم پہ ہمیں دیکھ رہا ہے WW، دیکھ رہے ہو؟ تو ایسا ہو جائے گا ایسا برابر ہے۔ یہ جو ڈبلیو ہے، ڈبلیو کا نیک لائن، اس کا جو نیک لائن ہوتا ہے نا، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے، یہ والا پاورفل جو ہے نا، یہ پاورفل دیکھ رہے ہو، یہ کینڈل ہی ایسا بنا ہوا نا، یہ ہو گیا ہمارا سپورٹ زون برابر۔ یہ ٹوٹے گا تو بیرش سوچیں گے، ہم کوئی ہولڈنگ والا پرسن نہیں ہے بھیا جی۔ ابھی دیکھو یہ جو زون ہے نا، یہاں پر دیکھو یہ ایم دکھ رہا تھا، اور یہاں سے نیچے آنے کے بعد مارکیٹ اس کے اوپر گیا نہیں ہے، اور ابھی بھی نہیں گیا ہے، لیکن مارکیٹ اگر یہ جو موونگ ایوریج ہے اس کے اوپر کہیں پر کلوزنگ دیتا ہے، تو اس میں بائنگ تھوڑا دکھ سکتا ہے، اور اس میں جو نیچے کی اور سے سپورٹ زون اچھا والا ہے، اور نیچے کی اور کہیں پر نہیں آتا ہے، یہاں پر ایسا انڈیسیجن کینڈل بنا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے کلوزنگ دے رہا ہے، نیچے جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے کلوزنگ دے رہا ہے، بیچ میں کہیں پر اس کے نیچے ایسے کلوزنگ دے دے نا، بعد میں کنفرمیشن سے بیس فیس، لیکن ابھی تو کیا ہوا ہے کہ بائنگ فیس بائنگ فیس بائنگ فیس بائنگ فیس، اس کے اوپر کلوزنگ دیا اور یہیں پر ہے۔ تو کیا دو تین دن میں یہ 100 پوائنٹ بھی نہیں گھوم سکتا؟ ایسا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں باہر ایکٹیویٹ ہے برابر ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو زون اس کے نیچے یہاں پر جائے، تو پھر یہاں سے اوپر کا ایک راؤنڈ شروع ہو سکتا ہے۔ ابھی مارکیٹ کچھ سن رہا ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بڑی بڑی ایونٹ آ رہی تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، الیکشن، اور ایسا بھی ہوتا ہے برابر ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے لیے ایک تھوڑا ٹول بنایا تھا، جو بھی ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی تھوڑا مزہ آئے، اس کے لیے ایک ٹول بنایا تھا، وہ ٹول ہم آپ کو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کا جو لنک ہے نا وہ ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں برابر ہے۔ وہ آپ ڈائریکٹ موبائل میں بھی کھول سکتے ہو اور کہیں پر سے دیکھ سکتے ہو، تو وہ ٹول آپ کو ایک بار سمجھا دیتے ہیں برابر ہے۔ یہ ہمارا جو ٹول کا لنک ہے، یہ ایسے ہی لکھ کے، یہ جو بھی ہے اسمال میں ہی ہے، اور ایسے ہی آپ لکھ سکتے ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ابھی اس کا لنک ہم پاسبل ہوگا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، تو آپ لائک کریے، شیئر کریے، اور سبسکرائب بھی کر لیجیے برابر۔ تو ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ٹول کام کیسے کرے گا۔ یہ ہمارا ٹول ہے، یہ سائٹ ہے چارٹنگ پہ برابر۔ ابھی دیکھو اس کا کام کیا ہے، یہاں پر میں کچھ بھی سلیکٹ کروں گا، کہ دیکھو یہ سلیکٹ کیا، ٹیپ ٹو سلیکٹ، کہ ہمیں لارج کیپ دیکھنا ہے، تو یہاں پر ڈائریکٹ لارج کیپ فلٹر ہو جائے گا، اور اس کا ٹاپ گینر یہاں پر دکھ جائے گا برابر۔
ऐसे ही देखो कि आज सुबह में ही हमें पता चल जाएगा पूरा दिन से कोई तो बायर या सेलर मार्केट में एक्टिव होगा, वो आपको ऐसे ही बोलने नहीं आएगा कि मैं एक्टिव हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, ना ही कहीं टेलीविजन या फिर कोई टेलीग्राम और सर्विस एडवाइजर ऐसा कुछ देखना भी नहीं पड़ेगा, और आपको पता चल जाएगा कि बड़े लोग जो बिग प्लेयर्स या फिर आज के लिए बिग फंड कहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। बराबर है। तो देखो, ये जो 7 तारीख का एक डेटा था, देखो यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करें, बराबर है, तो ये फिल्टर हो जाएगा कि यहाँ पर आज का टॉप गेनर कौन सा है। बराबर है। और ये जो है ना, इसका एसआरएस होता है, वो जो स्ट्रोंग होता है ना, आज के लिए कौन सा चार्ट पैटर्न स्ट्रोंग बना हुआ है, जैसे 9:30, 10, 10:30, इससे आपको पता चल जाएगा कि आज के लिए कौन सा स्ट्रोंग बना हुआ है, जो यस्टरडे से आज का जो है वो स्ट्रोंग है। बराबर है। इसमें तो ये जो है ना वो स्ट्रोंगली बिहेव कर रहा है। फिर एंट्री आपके हिसाब से ले लेनी है कि जहां पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर से हम एंट्री ये स्टॉक में ले सकते हैं। पर्टिकुलर कोई स्टॉक का नाम नहीं दे रहे, लेकिन ये जो एक बना हुआ है ना, उसमें आप ऐसे देख सकते हैं। देखो कि जैसे हमने ये देखा, अभी कोई स्टॉक का हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, एज अ टीचिंग के लिए आप देख सकते हो, या फिर पेपर ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक ये रखा हुआ है, और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल है ना वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक जो होंगे ना वो एक स्ट्रांगली बिहेव कर रहे होंगे। बराबर है। यहाँ पर देखो, ये जो हमें स्टॉक का तो कोई नाम पता नहीं होगा ना कि आज का कौन भी ऐसा है पॉजिटिव वर्क कर रहा है, आपके पास थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आपको पता होगा कि ये साइट पे ऐसा देख सकते हैं। कोई नाम नहीं ले रहे, कई कई जगह दिखा रहे, लेकिन क्या वो उसमें भी इतना फास्ट नहीं होगा कि आज का स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन है, कौन सा है, और कौन सा स्टॉक लेना है, और उसका जो इंट्राडे बिहेवियर है वो कैसा है। तो ये पर्टिकुलर है ना, स्टॉक पिकिंग में थोड़ा काम आएगा आपको। ये जो है, आज हमने देखा कि टेलीकॉम, तो टेलीकॉम पहले तो ये जो सेक्टर था वो स्ट्रांगली बिहेव करा। यहाँ से देखो, फिर से हम क्लियर कर देते हैं, फिर से देखते हैं। ये जो टेलीकॉम सिलेक्ट किया, तो टेलीकॉम के जो टॉप बिहेव करने वाले जो स्टॉक, वो आपको दिख जाएगा। पहले तो आपको कौन सा सेक्टर चल रहा है वो भी पता चल जाएगा। देखो कि आज आईटी सेक्टर नहीं चल रहा है, 7 तारीख को आईटी सेक्टर ने इतना पॉजिटिव बिहेव नहीं किया था। और ये जो सेक्टर था फाइनेंशियल सर्विसेज, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। बराबर है। तो इसके लिए आपको ये काम आएगा, और ये थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते। बराबर है। ऐसा भी आगे भी थोड़ा बहुत लेने का प्लान है, इसमें भी थोड़ा एडवांस वर्जन ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं, बाद में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइबर भी अभी कम रहे, जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो आगे की ओर हम थोड़ा एक्सपांड भी करेंगे, देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।